Kalimbang Ulma. Yan rin yung mga magkasama bro. Yan si Ma'am Kay. Kay Lililo. Kasama niya yan. Ayun, naka 2 hours na ako guys. Salamat sa inyo lahat dyan Mag-e-end na ako. Maraming salamat dyan kapatid Ilis Aguirre. Salamat dyan kay Ma'am Norami. Salamat din sa blessing dyan. Wait lang La, 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 la. Ayan, Nang Lord, salamat dyan. Inang Kakuda po, salamat dyan. Bro Ronen, Bonso Ads, Bro Iris din, Ma'am Dini ako, Nong Charles, ayan, kapatid Ilis Aguirre, ng Lailani, kaya Nay Oy Silicious, Kabsat Aget, Bro Rodel, salamat dyan. Sinang Bisayang Kiat, salamat dyan. Nasaan na ba yun mga pandito? Kayo ng Mabuhay. Ng Mabuhay 08. Ayan. Team Mix, Team Musang, salamat yan. Ma'am Joyce, salamat yan. Wait lang, mag-back na ako para magpasalamatan ko kayong lahat dyan guys. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa aking channel dyan guys. Guys, Europe Vlogs, Kalimbang, Kampana. Sige, Kalimbang all mo yan. Tapos singilin mo doon. Bukas yan mag-live si Ma'am Joyce. Ma'am Lily B, Munsuad, Sinang Kakuda, Ma'am Kay, Ma'am Lily B, Bro Erisken. Wala na, hindi na mabak pala. Kay Nang Lud, salamat yan. Ay, si Ma'am Ting. Kay Ma'am Likoms. Sino pa ba yun? Kabsat Jumalin. Kay Ma'am Inday Jo. Ayan. Sino pa ba? Kay Amang Kamu. Pinang pong, salamat yan. Ayan, pasensya na guys yung hindi ko makakuha na banggit dyan. Ayan, alam nyo na yun guys kung sino kayo dyan. Harang ulit kapatid. Ayan, kapatid Ilis, salamat yan Ma'am Joyce, salamat yan. Ayan, kuha na lang. Diyan ba? 2 hours and 12 minutes na ako.